Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marus Salman. Di sini saya akan mengkonfigurasi dinamis RIP. Yang pertama kita butuhkan Winbox dan 3 router dan 3 switch. Ini kita buka di sini ya. Lalu kita connect. Lalu sini kita beri password. Gak usah pakai password teman-teman. Lalu di sini kita pergi ke IP addresses, lalu kita klik tambah plus nih. Di sini kita masukkan IP 92.168.21.1 /24, akhirnya header 2. Lalu kita apply, oke. Lalu kita plus lagi, sini kita masuk lagi IP nya 192.168.31.1 header 3, slash-nya jangan lupa header 3. Lalu apply, oke. Lalu kita tanda plus lagi, kita masuk lagi IP nya 192.168.41.1/24, lalu header 4. Lalu kita play, oke. Dari sini kita pergi ke IP, kita pergi ke DHCP server, lalu sini kita pergi ke DHCP setup, lalu di sini kita pergi ke nya header 4 ya teman-teman. Lalu kita next, lalu kita oke. Kita pergi ke IP, kita pergi ke routing, kita pergi ke RIP, lalu kita plus 192.168.21.0/24 play, oke. Lalu kita tambah lagi, kita masukin IP nya sama yang tadi ya teman-teman, di IP addresses. Play, play, oke. Selanjutnya kita pergi ke router 2. Shift O. Di sini kita masuk ke router 2-nya. Di sini kita connect. Di sini kita nggak usah kasih password lagi. Kita masukin caranya dengan sama seperti tadi. Ini pergi ke IP, lalu pergi ke addresses. Di sini kan ada addressnya, lalu kita plus. Di sini kita masukin IP-nya 192.168.21.2/24 header 2. Lalu di sini kita pergi apply, oke. Lalu kita tambah lagi IP-nya 192.168.51.1/24 header 3. Sini kita header 3, lalu kita apply, oke. Lalu kita plus lagi, lalu sini kita tambah lagi IP nya 192.168.1/24. Lalu sini headernya header 4, kita apply, oke. Lalu kita pergi ke DHCP IP, DHCP server, lalu di sini kita pilih DHCP setup, lalu sini kita pilih IP 4, lalu kita next, oke. Lalu kita pergi ke routing RIP, kita perginya, lalu kita plus, kita masukin IP kita yang tadi di IP address 92.168.21.0/24, lalu apply, oke. Lalu sini kita plus lagi 192.168.21.0/24
51.0/24. Lalu play, oke. Lalu di sini kita masuk lagi IP-nya 192.168.61.0/24. Lalu sih, apa non saya pencet 192.168.61.0/24. Lalu kita play, oke. Lalu di sini teman-teman kita pergi ke router 3. Oke teman-teman, sini kita masuk ke router 3-nya. Kita pencet, lalu kita kena. Lalu di sini kita nggak usah kasih password ya teman-teman. Sini kita close, kita close juga. Lalu sini kita close juga. Lalu kita pergi ke IP, kita ke addresses, kita di sini address list, kita plus, lalu kita masukin IP-nya teman-teman 192.168.51.2/24. 51/24. Lalu sini headernya ada dua. Kita play, kita oke. Lalu di sini kita plus. Di sini 192.168.31.2/24. Lalu kita sini pilih header 3. Play, oke. Lalu kita plus, di sini kita tambahin 192.168.71.1/24. Kita sini pilih header 4 teman-teman. Lalu di sini kita play, kita oke. Lalu sini kita close, kita pergi ke IP DHCP server, DHCP setup. Lalu sini kita pilih header 4. Lalu kita next. Lalu complete sudah. Kita pergi ke routing RIP. Sini kita plus. Sini kita masukin IP kita 192.168.51.0/24. Play. Lalu kita tambah lagi 192.168.31.0/24. Lalu play. Oke, lalu di sini kita hapus lagi, kita tambahin 192.171.0/24. Play, oke. Lalu sini kita coba cek ke IP, kita ke routers, kita pilih di card poolnya di tulisan routers. Maka jika sudah ada dar DHCP, jadi kita pergi ke command prompt, kita ketik sini command prompt, enter, kita ketik IP config, lalu kita enter, lalu sini dia akan muncul IP address-nya 192.168.41.1. Lalu di sini kita ping ke router 2 switch 2. Kita masukin IP-nya 192.168.61.1. Maka di sini dia makan TTL kalau sudah. Lalu kita switch router 3, switch 3. Sini kita ping 192.168.71.1. Maka dia akan TTL. Lalu ini di rekaman di laptop switch 2 router 2. Oke teman-teman, ini router 2 dan siswanya. Sini kita ketik IP config, enter. Lalu sini maka akan muncul IP-nya 192.168.61.1. Di sini
kita ping ke router 1 switch 1. Sini ping 192.168.41.1. Lalu kita enter. Sini makan TTL. Lalu sini kita ping 192.168.71.1. Enter. Maka dengan TTL. Lalu kita pergi ke router 3 switch 3. Lalu teman-teman, ini di port 3 switch 3. Sini kita pergi ke command prompt. Lalu sini kita IP config. Maka di sini IP-nya 192.168.71.1 yang kita atur di router 3 switch 3. Lalu di sini kita masukin ping. Kita ngeping ke switch 1 router 1 192.168.41.1. Enter. Maka dengan TTL. Lalu kita ping ke router 2 switch 2 192.168.61.1. Enter. Lalu maka dia akan replay TTL lagi. Mungkin sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.